मोहब्बते बोलें ना, ए रूह कलीमी है, ए जान कलीमी है, ये रूह कलीमी है, ये जान कलीमी है शुक्र खुदा हम पर, है शुक्र खुदा हम पर, फैजान कलीमी है शुक्र खुदा हम पर, फैजान कलीमी है शुक्र खुदा हम पर, फैजान कलीमी है। एक शेर আর দেখেন कलीमी दीवानार मुख থেকে শুনে আমি বলতে চাইছিলাম কি জানেন, कि जब वक्त पड़ेगा तो हम करके दिखा देंगे। समय আসলে করে দেখাতে পারবেন? পারবেন? নিচের লাইনটা দেখবেন, जब वक्त पड़ेगा तो हम करके दिखा देंगे, जब वक्त पड़ेगा तो हम करके दिखा देंगे। क्या कि सरकार के कदमों पर जब वक्त पड़ेगा तो हम करके दिखा देंगे। क्या कि सरकार के कदमों पर, सरकार के कदमों पर कुर्बान कलीमी है, सरकार के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ओली अल्लाह का दामन, गौस मियां का दामन, खाजा मियां का दामन, दूल्हा मियां का दामन, सैयद मसरूर अहमद कलवी चिश्ती का दामन, सैयद मसूद अहमद कलवी चिश्ती का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बस शेष छंद सुनेन, हुजूरेर कदमे बसा दिए शेष छंद दिच्छी, एकबार मोहब्बते बोलुन सुबहानाल्लाह। खुशबू तेरी निस्बत की या सैयदी मसऊद पिया, खुशबू तेरी निस्बत की सांसों में समाई है, खुशबू तेरी निस्बत की सांसों में समाई है, इस जिस्म का हर लम्हा, इस जिस्म का हर लम्हा हर आन कलीमी है, इस जिस्म का हर लम्हा हर आन कलीमी है, ये रूह कलीमी है, ये जान कलीमी है शुक्र खुदा हम पर, फैजान कलीमी है। माशाअल्लाह, देखो नारे तकबीर, नारा रिसालत, फैजाने कलीमी, फैजाने चिश्ती, फैजाने साबरी। আর তো ছন্দ পড়ার ইচ্ছা করছে না, কিন্তু প্রস্তুতি বাধ্য করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, কে দেখো দুলহা বনে, देखो दूल्हा बने बैठे हैं बज़्म में और बाराती है सब गुलामान चिश्तिया। बोल बोल बोले दी छंदटा একজন বলেন তো 12000 টাকা হুজুরের मोहब्बते के পারবেন? এমনি বলা যাবে, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। একটা লোক বলেন কে পারবেন? বলেন মাদ্রাসা। এই দেখেন এই শেষটা তো পড়বো আমি, তবে একটা লোক বলেন 12000 টাকা হুজুরের मोहब्बते নবীর ঘর মাদ্রাসায় প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য আলে নবী আওলাদে আলীর উপস্থিতিতে বলেন হাত তুলে কে পারবেন? मोबाइल हेलो के कलीमी बागेर डाले पपिया সবাই বুঝতে পারবেন মাতৃভাষা আছে
মাত্র দুটি ছন্দই পড়বো। কলিমি বাগের ডালে পাপিয়া গাইছে রে গুনগুন পীরেরি রওজা চুম পীরেরি রওজা চুম পীরেরি রওজা চুম পীরেরি রওজা চুম। अब से देखुन के मसरूर मियां पीरेर मतो पावा जाबे ना मिसाल जाहर फैजे रूहानीते बंगाली बिहारी माला माल। जोरे बोलुन मसरूर पावा जाबे ना मिसाल जाहर फैजे रूहानीते बंगाली बिहारी माला माल। जाहर फैजे रूहानीते बंगाली बिहारी माला माल। के पीरेर रौजा चुम पीरेरी रौजा चुम कलीमी बागेर डाले पपिया गाइছে रे गुनगुन पीरेरी रौजा चुम पीरेरी रौजा। अब एक शेर দিচ্ছি হুজুর সাহিবে সাজ্জাদার দিকে নিজের নজরটা করেন আর ছন্দ শুনেন গানটা আমার শব্দের দিকে রাখেন। জি কলিমি বাগের ডালে পাপিয়া গাইছে রে গুনগুন পীরেরি রওজা চুম পীরেরি রওজা চুম। নবীনগরের মানুষ খেয়াল করেন के बर तो माने बज में रसूले नूर नजर जहरा बतूल। আমি প্রত্যেকটা মাওলানা সাহেবকে বলছি হযরত শুনেন ছন্দ के बर तो माने बज में रसूले नूर नजर जहरा बतूल यानी हजरत मसऊद मियां पागे जन्ना तेरी फूल। मोहब्बत गोरगाछीতে 10 টাকার বড় নোট নেই मोहब्बत बोलें सुभानअल्लाह। बर तो माने बज में रसूले नूर नजर जहरा यानी हजरत मसऊद पिया पागे जन्ना तेरी फूल। बर तो माने बज में रसूले नूर नजर जहरा बतूल यानी सैयद मसऊद पिया पागे जन्ना तेरी फूल। खुशी ते आमर गाइছে बुलबुल खुशी ते आमर गाइছে बुलबुल कटरा बगीचार धुन पीरेरी रौजा चुम पीरेरी रौजा चुम कलीमी डाले पपिया गाइছে रे गुनगुन पीरेरी रौजा चुम पीरेरी रौजा चुम। একটা ছন্দ মনে পড়ছে হালকা হালকা বলবো সুবহানাল্লাহ। তো ভালোভাবে বলছেন না, জোরে বলুন।
পিছনের লোক বলছে সামনের লোকগুলো কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। একবার হাত তুলে সবাই বলুন, কলিমি বাগের ডালে পাপিয়া গাইছে রে গুনগুন, পীরেরি রওজা চুম, পীরেরি রওজা চুম। কুরবান জাহার নামে দেখো, কুরবান জাহার নামে দেখো, ইউপি বিহার ও বাঙ্গাল সেই পীরেরই বদনাম করে বর্তমানেরই চান্ডাল। বলা যাবে না মান কাবান, থাক জবান তো খুলেন। দেখেন হুজুরকে বরণ করে নিচ্ছেন কমিটির তরফ থেকে, মাশাআল্লাহ। নারে তাকবীর, জোরে লাগান নারে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, ফয়জানে চিশতিয়া, ফয়জানে কলিমি, কলিমি দুলহা জিন্দাবাদ। ইনাদের বরণ করা দেখতে দেখতে একটা শের মনে পড়ে গেছে, আমি ওদিকে যাব না। এ রূহ কলিমি হে